салом алейкум духтаракои хушрӯш бачаҳои 450 сомона 100 сомон дар ҷои якай сафаралӣ шудаге. дӯстони азиз и модела бинед и қафасонаи охи аҷоиботош баъд аҷа бо рангош ҳаста дигар бежву сиёсафеду сиёсериву хулоса аҷоибот хушрӯ 450 сомон буд аксиони 100 сомон шудаге. суроға бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка рияди широки сеюм рияди широки. дӯстони азиз ина касе дар маълумоти бештар дар кора рақамошуда мондам метавонен занг занен нависен ё ин ки биёен аз наздик дида харидорӣ кунен. дӯстони азиз иша бинен чихе хушрӯ чай охи духтарако ҳамаям ёра аксияи 50-70% кардагиян. шок цена бовар кунем дӯстони азиз. ва духтаро и цветча бинен чихе необычные цветакои хушрӯ бад ҳам сиёҳ дорад ҳам коричневича дорад кожни ва шубагиян. дӯстони азиз инами қаборшон мондагия ё касе успед кард 100 сомон аксиони. марҳамат рақамҳоро мондам, инстаграмшонам мондам, дар омада обуна шавед, ватсапшонда метавонен фармоиш диҳен. ва духтаро ира бинен хушрӯча ҳамирам 100 сомон кардагиян ки 350 сомон буд. качествои бор дараҷаи оли. дӯстони азиз дӯстони азиз халатакои 450 сомона медонен чанд сомон шуда. дӯстони азиз 190 сомон аксияи грандиоз. я бор пушша нишон метен апа ира бинен духтарако качествои бор беҳади бад хушра шахсан мада ҳама чишон мақул шуд. плюс доставка ҳам дорам, ватсапшона мемонам, дар омада заказ кунен. дӯстони азиз анаҷа чизе ки мебинен анами халато ҳамаш 190 сомон шок ценаи бовар мекунен. аксияи грандиозни ҷои акаи сафаралия. дӯстони азиз бозори Корвон аз тарафи пажарка дуюм дарвоза. дӯстони азиз сеюм рияди широкияй. дӯстони азиз ира бинен духтарако хушрӯ ламиражои королевский оригинал турецкий вариант шок бовар кунен. ва патичко и моделиша бинен чихе фасончай. ман хиёл мекунам айдур мебинем бархити королевский, лекин дар асл бархити королевский нестен, ламиражои оригинали фирмаи ламиражай. дӯстони азиз аксия сар дадаган. и хеле аксия дар Тоҷикистон ба хиёли ман якум бор шудааст ки анами шахсан 550 сомон навор доштем. дӯстони азиз ира бинен 190 сомон шудагай. расветкои и моделош беҳад бисёр. агар дӯстони азиз ёра биёен аз наздик пушен гирен ку ба дигар хеле баъзиёш размер надора ба ҳамин хотир гуфтем. ина ишам 190 сомон турецкий вариант. дӯстони азиз ина ҳозир ман як лав нишон додан мегирам. тарафи пажарка гуфтем дуюм дарвоза. дӯстони азиз сеюм рияди широки мешуда. дӯстони азиз ина ледни вариант ҳам доранд. чӣ намуде ки хоҳен ҳастаи дариҷа бовар кунен. нарху наво шок. иша бинен духтарако қахушричая 190 сомон бовар мекунен. дӯстони азиз нигоҳ кунен амира 600 сомон набор доштем, ҳозир аксия кати 190 сомон шуда бовар мекунен. королевский ламиражои оригинали турецкий вариант. доставка низ доранд. нашоти доставка дар ватсапи рекламда метавонен нависен. ина версачиё чанд намудаи духтарако бовар мекунен. ҳамаи ҳамиё шок цена шудагай. гучиёшон духтаракои хушрӯ моделошон ҳаранган, гулошон гулои фасонияи аймода намераванд, ягон чи намешавад. дӯстони азиз ира бинен шанелчош ҳам қахушрӯчаҳай гучияи шанелай лизбутона хулоса чанд намуд вариантай. ҳама инамиё дӯстони азиз 190 сомони грандиозни аксия дар ҷои якаи сафаралӣ. дӯстони азиз дӯстони азиз нигоҳ кунед турецкий платьёи 450 сомона 100 сомон шудагай. аксияи грандиозни аксияро бераҳмаш бовар кунен. инам ём 100 сомона ё ина бинен 450 сомона куртои турецкий. дӯстони азиз шок цена 100 сомон. касе да доставка дар кора рақаму дар рӯи экран метавонен нависен. суроға бошад бозори Корвон аз тарафи пажарка. дӯстони азиз дуюм дарвоза сеюм рияди широки. ина дӯстони азиз 100 сомон ҷинсовка бовар мекунен. и хушрӯгӣ ира бинен духтарако я бор пароша хушрӯ нишонтен. ира бинен духтарако поёнашам хе куш шода ки баъз зебай ҳамёрам аксиони 100 сомон кардагиян. ира бинен духтаракои хушрӯ версачи тигрови ирам аҷоибот фасона ирам 100 сомон. и моделам 100 сомон. и хушрӯгия бинен вечерни платья. дӯстони азиз дигар хитона заҳмат дода 500 сомон кирта харида дузондагӣ намекунен. намехем кирта тайёра да 100 сомон мехарен. туи пушак беҳад фасон. и моделшам беҳад хушрӯ. ира бинен боло пушако барои модарҷону абаяҳо будай. дӯстони азиз 100 сомон аксияи грандиозни. ира бинен духтаро ҳамаям 100 сомона ё 450 сомона чиза диден. дӯстони азиз дар ягон ҷо 100 сомон боша. фақат ман дар ҳамин мағоза дидам. бовар кунен 100 сомон аксияи бераҳмона. ира бинен духтаро қахушрӯчаян
همش 100 سوم بگی بدون که تمام نشود اینا با 70 سومون سر میشه دوستان عزیز یاش 70 گفت ایناش چی همش 100 سومیه ایناش 100 سومون گیربیشیناش دوستان عزیز 70 سومون نیم متریالای قفسه که تیرامو بهار پوشاکش 100 سومون ایش چی ایش 70 سومون دوستان عزیز با دقت تا آخر ویدیو را تماشا کنید دوستان عزیز نرخ نوا همش با پرگی گفتگی دوستان عزیز حاضر با کان اگر 100 سوم یوش مدگا میزن این همه جنس افکار دخترکا تا 550 سوم بود 100 سوم نه عکسای بی‌رحم باور کنید این ببینید 50 سوم رکلام کردم این روز به خاطر پاتیچکو با اینا 50 سوم سکیت 100 سوم اینستاگرام شون نموندم دوستان عزیز اکای سفرعلی را در اومده ابونه شاید هر روز برای نوینکه چون دارن پوبلیکاسیا میکنن تماشا کنید این ببینید دخترو 100 سوم نه цвет داشته هر цвета کشم خوشم 100 سوم دوستان عزیز کاردیگانای به حدی بد فسان اومده در این مغازه نگاه کنید کچستوی بر درجه عالی نه 350 نه 400 220 سومون به آستینش آستین دارش 250 گفته نه از این مدلای نشان بدیم توی پوشاک به حد خوشرا این ببینید دخترکو شروع بعد نیست عجیب بود رزمیر کتیا نه رزمیرش هسته کیسه چم داشته دوستان عزیز انا این مدل ببین عجیب بود خوشرو ولی در منیکن اوسکی کدا ترنگ بسگن که رزمیر دارم مقصد تو خود دخترکوی خرابک ده نیسته آستین دار 250 سومون به آستین 220 سومون ویبر به حد بسیاره اگر از نزدیک دیدن خواهید میای با مثال جدا کرده میگیرین چنانه که گفتم سوداگر دستافکه هم داره واتساپ شو در اکران موندم مرحمت بازار کاروان از طرف پژرکت دوم دروازه دوستان عزیز سیوم قطار میشه ودن شیراکی زیاده سیوم قطار مغازه اکای سفرعلی دوستان عزیز ایرا ببینید دخترای خوشرو چای امی هم باز 250 سومونه یا 250 سومون ده همه جا این 350 سومون 320 سومونه در مغازه ما 250 سومون اینا دوستان عزیز نرخ نوا باور کنید نرخ نوا سرید نی بعد ارزان بوده قفاش هست بین از نزدیک دیده خریداری کنیم پلپیچکای عزیز در جای اکای سفرعلی تمام نمودش فرینجا ژیمپریا شیلشیل ها 1001 نموده اینجا یک آپش ابزارچه میکنیم پلپیچکا شما باشین اسکرین شات کرده در واتساپ شون میپرتید اگر که دستافکه لازم باشد سراغه باشد همون سراغه دوستان عزیز از طرف پژرکت دوم دروازه دوستان عزیز سیوم قطار میشود ریادی شیراکی دخترکای خوشرو انمی دوستان عزیز نگاه کنید اینجا شیشل‌ها چورنبورد یک دنیا رنگاش هسته هم برای زنکای کلان هم برای دخترها به حد بسیار یک ابزارچه کنیم دخترکو ببینید که چی داره مغازهشون سراغشون همه خیلی آسانیه بای اگر سراغ نفهمه باشه شما میتونین بعد در واتساپ شون ایسه یا که زنگ شما بزنید انختار کرده فهمونه فرنجای دخترکای خوش رو مدلش به حد بسیار کمتر دیرتر نوار کردیم اینجا تاریک‌تر آمده دوستان عزیز نیاز میرویم مسترک اوشم نوار میکنیم ربدین چه چورنبور کوشون رسوید کوش بسیار دخترا عجایب بود خوش رو چورنبور کا اینوش نورکا یا متر یک برای زنکای کلان است خط بلند از 60 کیلو تا 140 کیلو تا بتل ودم است رزمیر تمام به پروا بدین به پروا بیاین دخترا کجا رزمیر لوبای خیلی میافتن تا 64 پوشه کنی داریم اینو شوبان اینو نورکان هستن اینو سپلاشنای شوبا میشوند یورا 600 سومون کردیم ارزان آنامش اینا دخترکو ابزار کردن میگم شما باشین تماشا کردن گیرید اسکرین شات کنید در این بالاها هم دخترکو خوش رو یک دنیا نمود داره کمتر روشنی بیزیبتر کرده خیلی بیاین خود بارشون پیش برین اینا میاره میپرسن همتون در برو انگوهاش بده دخترکو اینا هم اکسیا شده نه از همشه با نرخوشا میگین دختر آبشه ابزار اینجا ده این ابنین رزمیروی دروازه‌اش هسته منژدور اومگه مدلی نو همی سر درومن منژدور شوی بده تمام دخترکا بیاین ژیمپرو برای هوجونو 101 نمود کوژینکو 101 نمود باور کنین در بیرون شمال اکسیا بود ما همینجا اومدم گفتم پرسم انا میاره چنده کردن 1300 به چند سوم شده از اکسیونه 1300 اومد همیرمو یک هفته نه 3 روز پیش در سایت تریدو چنکی 900 سومونی скидка кем ба хотири подписчикои апаи корвонтиҷӣ ҳамёра мо бо 100 сомонига скидка кардем 800 сомон 1300 не 800 сомон ира бинед чӣ хефасонай аделна духтагия пая бора пеш нишон аҷоибот аделна духтагия оригинал качествои зури бача духтаро 1300 будагия 800 сомон карден ба хотири обуначиҳои канали модусони азиз корвонтиҷӣ اینا دوستان عزیز اینا ببینید رزمیرکای دخترها هست همه اینا مودش هسته
цвет размер адельна духтагӣ ина ҳамаи мардум медонад чанд сомона ин да ҳамаи ҷо 1300 1400 сомона мо ҳамера 2 рӯз пеш 900 сомони аксакем бо ба хотири апай корвонтиҷӣ бо ина 100 мега арзон 800 сомон шок цена бовар кунед дӯстони азиз ман ҳайрон шудам нархи навора шунида баробар ира бинед духтарако бозори корвон аз тарафи пажарка дӯстони азиз дуюм дарвоза сеюм рияди широки мебошад даставка низ ҳамчунин дорам метавонед нашоди даставка дар ватсапи рӯи экран бидан нависед духтарако хушу сайфаи инстаграмшонда обуна шавед мана раҳмати калон духтаро бисёритон фринҷ мепурсиден яъне мағозада бо наличи ҳаст бо ҳам нархҳои дастрас я бор нишон медиҳед кадомаш аксиони бошад ина 1200 сомон 1300 буд яки ҳозир аксия нашуда ё 800 сомон 700 сомон 650 сомон ва духтаракон нарху наво як баробар арзон ира бинед духтаракои хушрӯ ай пешина нархҳо 50% арзон карден ира бинед ва иқа хушрӯ чаян суруға бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза сеюм рияди широке дӯстони азиз нашоти даставка метавонед дар ватсапи рӯи экран бидан нависед наличи бисёри борошон ҳастай ай размер кати ҳастай размерои каломайда хулоса духтаракои харобак апои буз баландам низ ҳаст баҷеда ин хеле модело дора кадоми нархшон нагуфтем шумо скриншот кунед дар ватсапшон партоем маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда гиред духтарако неҷеда модело беҳад бисёр як обзорча кунем небинед духтаро 650 сомон кардиам бовар мекунем хидм нарх навора мебинем ҳайрон мешам мегум нахоҳам қадар арзон боша хулас дӯстони азиз дар ватсапшон скрин када рӯи кунед шумо духтарони кожинкачора бинед чихе хушрӯ 400 сомон навор доштем ҳозир 200 сомон як баробар арзон ай нархи пешина бовар мекунем цветакошам ҳар душам беҳадибат хушрӯ размираи чанд то чанд мешава як бора фаҳмам харобага ина то 80 кило размер бидай то 3XL дуюм дарвоза ҷо якай сафаралия дӯстони азиз аз тарафи пажарка сеюм қатор рияди широки дӯстони азиз иёро навай мишок кушоден чи ира билен духтаракои хушрӯ аз мишокшон анами роз кушода мажда доштам ки чӣ бори наварак биден анами чорнабурка бдай дӯстони азиз ана иёра нав овардем як соат ждат кардем ки бори нава бинем чай хулоса иёрам нархи навошон беҳад дастрас бо медонем чи дӯстони азиз расветкаҳош бисёрай кабучи электрик ранги коричневе ранги сери сиёҳ ҳамаша нишон метавонем хулоса то охири видеора тамошо кунед духтарако ира бинен охир ино моделошон да чи хушрона паҷон ки вақте ки одами бузбала мепӯша ранги хирс бари наметавонад нежниёшай ина бинед духтаракои хушрӯ нархи навошонам беҳад дастрас вапше и рангшам необычный бада инами цвет аймода тамоман намеравад бозори корвон ҷо якай сафарали дуюм дарвоза аз тарафи пажарка рияди широки сеюм рияд ира бинед даставка дорад нашоди даставка нами 3-7 мондам дӯстони азиз дастро чини бидроем бинависен борошон тамом нашавад ки ҳар рӯз хеле аксия дар корвон намешавад духтаракои хушрӯ и аксия дар чанқа як бор меғалта дӯстони азиз амирӯз анами мағозаро навор карда бинед дуюм дарвоза исм мешава ман хая бор барам роҳа дар шумо нишон тиём дуюм дарвоза качи медроен сеюм рияди широкиай ва хуш бикада фаҳмонед духтарако инаи дуюм дарвоза диден анами хе миёем байнами дуюм дарвоза пеши румолфурӯшо качи миен сразу анамҷи дасти рост мегарден аҷошон беҳад ҷои хушрӯ румол пеши румолфурӯшо ва бижутерафурӯшо да мешад дӯстони азиз даромадгоҳи дикачи менигоҳ кунеда анаи ҷеда чанд тавайё ҳастай нишона кунед хитонда раҳ осонёб шавад анамин мағоза хулоса 2-3 мағоза доранд акай ки будан акай сафарали дӯстони азиз бен дар мағозашон аз наздик дида харидорӣ кунед духтаро ҷо яка сафарали неми даромадгоҳи бдҳай дар ҷои хари лисон дигарша нишон додагем ки анами мағозаро навор кардагем рӯ парӯи 11 дарвоза мешавад подписчикои азиз дуюм дарвоза наметавонем биёен аз наздик дида либосошонро харид кунем бовар кунем нархи наво инам хеле шок буд ба худо ман ҳайрон шудам нархи навошон арзон борошона сабу кардесан ассалому алайкум духтаракои хушрӯ 11 даромадгоҳ ҳадидем дӯстони азиз меравем манам хеле дохили мағоза як мағозато ёфтам ҳама хел платчопҳои арзон бо нархҳои дастрас ана 11 да дур омадем рафтан мегирем ҳамахе мо дар мағозаро маҳкамшавиёшон омадем мақсад баъди абетай айни маҳкамшавиай хостем хушрӯ навор кунем шуморо ҳа бубинем байни 11-12 дар асл мешавад дӯстони азиз
نگاه کنیم رفته هستیم ولی یکم قطار میگذاریم دستی راست 11 کتی میداریم از طرف تیلو بزرگ دویم قطار میگذاریم این همی سیم قطار پیش رو مفروش شاید دوستان عزیز سیم قطار وقتی نمیخواییم میرویم انمیجه این دخترکای خوش رو رفته هستیم داخلی مغازهشون سیم سکتور میشود انمی مغازه بین 11 و 12 در اصل بیاین اگر از نزدیک ببینید تمام نمود ژمپر کوژینکا پلاشوفکوی فاسون خلاصه زنانه یک دنیا نمود دارن دوستانی عزیز جای اکای سفرعلی دویو مغازه شده دویو تو سیم چهارم دو مغازین برابر چند تا داشتن اینجا دیگر مغازه شونه اینجا هم اپتاوی داره هم دونه 11 دروازه سیم قطار ای بریم ابزار کردگیم خلاصه یک آپش ابزار چه میکنیم دوستان عزیز ببینید که در مغازه چه از ایجرام چورنا بودکو چند نمود پلاشو و فاسونو ژمپرچه ها خلاصه برای مادر جان ان خیلی هاجانا ده ژمپر فاسونی داره نگاه کنین اینجا هم نرخ هم در استرس اکسیونی اینا مرحمت میتونین بیاین از نزدیک دیده خریداری کنین میتونین زکاس کنین دستافکنی همچنین دوران اخترا دوستانی عزیز هم قپلاشوفکای فاسون تون یافتم نگاه کنین نوار داشتن 250 سومون انمی کالتو هاز در جای اکای سفرعلی 190 سومش دیگه بر از میراتون هست دخترکو الکای سیزونی همین نمود پلاشوفکای کاچستو بر با درجهش خوشروی بدای 190 سومون اپتوی با ارزان میشن کسی دو تا سه تا میخره اینا دخترکو اپتوی با ارزان میکنن میتونین بیاین از نزدیک دیده خریداری کنین میتونین زکاس کنین دستافکنی همچنین دوستانی عزیز دورن رقم رو در روی اکران موندم واتساپ دوستانی عزیز اینا ببین دخترکو خوش رو همه بوز 190 سومون تو نمی کاریچ نویچه بله بله 190 سومون بزرگ کاربون طرف چیلو بزرگ 11 دروازه نمی سیم قطار دخترا بیان آب ابزار کردن جای که سفرعلی خودشون دخترکای خوش چند مغازه دارن مغازه آبتاویشون در اصل اینجا دخترکای خوش دوستانی عزیز اکای سفرعلی پلاشوفکای 400 سومونای اورجینال بوری گوانجو از اکسیون 220 سومون آبتاوی با ارزان بشه دخترکا این نرخی دانش بده عجایبات خوش رو حاضر رنگاش نشون میده این رنگ سیاه دوستان رنگ سیاه برای شما های نبا میخواین خرابیدن نمایان شد ابیزتی نباید ای رنگو گیرین این اسویتاکای نی ابیچ نی دورن دخترای را ببینین پلاشوفکا زوره دخترکو ای مودا نمیرود در این گفتی بیا گپو مدلم در کنس هر سال یا نمود چیزا پوشید مقصد که مدنی نیست خلاص یک نمود ادناتونی عجایبات خوش رو 220 فرانسوس کی دل نه با ایش دراستر بده ایرا بدین دخترکو رزموی اپای بتالم هست با حاضر بین از نزدیک دیده خریدار کنین این رنگش در جای بالا در دخترکو دیدین عجایبات خوش رو 220 سومون شاکت سنه بازار کاروان درآمدگاه 11 سیوم قطار از طرفی چیلو بازار دوستان عزیز جای اکای سفرعلی در اصل اکای سفرعلی اینو هستن دخترکو خوش این کس دادرشون هستند خلاصه مغازه همه به نام اکای سفرعلیش در ویدیو امروزه ما برای مادرجان و برای زنکای بوزبالش تا 64 پوش انم خیلی ژمپر اومدگی دوستان عزیز رسوتکوش هست به حد کلناز درجه دو آدم میگه باور کنین این خوشروگیش ببینین کاچ استراش میدونین دخترکای خوش عجایبات فسانای این رنگی بیژوچه بود انای سیاه شاید دوستان عزیز این ببینین چه فسانه با آزارای خوشرو دارن سنگ دارن خلاصه اینا 280 سومون رزمیرای 280 گفته نه رزمیرای اپوهای بوزبالم رزمیرای آدمای خرابتر با ارزانتر میشود اینا ببینید دخترو یک دنیا مدل در جای اکای سفرعلی دوستانی عزیز رزمیرای خراب ارزانتر رزمیرای آدمای بوزبالا 280 سومون تا 64 پوش از امک سر میشود تا 64 پوش رزمیر هست در اینجا باور که فقط ویلیکن رزمیر بده عجایبات خوشرون بعد یا کچستاشون زوره شش استفاده میکنن که یگان چی نمیشن باور میکنه من گارانتی دوستانی عزیز جای اکای سفرعلی بازار کاروان طرف چیلو بازار 11 دروازه دوستانی عزیز سیوم قطار از بیرون آبش ابزار کرده راه رو نشان دادگیم بیاین از نزدیک دیده خریداری کنین دوستان عزیز دخترها نگاه کنین چقدر شوبای فسان تان یافتم 900 سومون شوبا 500 سومون و 390 گفتین
ایش 390 سومون ایش 390 سومون ایوش 500 سومون دوستان عزیز ایو ای 900 سومون یک سومون کم نبود حاضر اکسای گراندیوزی در جای یکای سفرعلی بازار کاروان درآمدگاه 11 سیوم قطار این خوشرویی ببینید دخترا عجایبات این میره ای نزدیک نشون دیم عروسکای خوشرو این مینای برای شما انمیوش به حد فساد نگاه کنیم با خیلی اکا کاژا داشته قطیش و شو بچه خلاص دخترکا یک برابر 390 کوتاهش درازش رحمتی کلون درازش دخترکا خوشرو 500 سومون نشان دادیم اینا کسی دستافکا در کار نزدیک دیدن میخواد سراغ را فهموندیم بازار کاروان درآمدگاه 11 سیوم قطار جای یکای سفرعلی دوستان عزیز اینا ببینید چه سویتکای خوشش موندگی ای و پیش سویتاشون نی ابیچنی بعد اینا رنگاش ببینید اینا میو همش 390 کاروتکیوش دوستان عزیز 700 سومون دخترکا کوژیکورا میدونه نه که سفرعلی چند سومون کده شما نقشه بگین اینترس نشوا مردم ده گراندیوز نیت سنا باور کنید دخترکا خوشرو در 380 اینو دونادن با توی از این ارزان کسی سری میخره ارزان میشه یا که خونه دو کس میخره با ارزان میکنید دوستان عزیز این اکثر دیده ایا خونه همتون یا برون ایا خونه یک نفر بیا که برستونه خلاص 380 سومون 340 سومون جای یکای سفرعلی بازار کاروان 11 دروازه سیوم قطار باور کنید نرخ نواشون ای شوک گذشتگی این از سیوم سکتور دیدین طرف چیلو بازار دوستان عزیز بیاین از نزدیک دیده خریداری کنید در تمام نمودی بالا پوشکای سیزونی دوستان عزیز دخترکا اگر در طرف پجرکه باشین چیلو بازار گذشته نخواین اگر از طرف چیلو بازار پجرکه گذشته نخواین در هر دو طرفش انمی شو بچهای 800 سومونی کردگن که 1300 بود در جمع 800 هست خلاص هم ای طرفی رو دارن هم از اون طرفی رو ازمی شو بچها دارن 800 سومون 900 سومونی رکلامشون کم боя боидига ба хотир ин фактически конфиджи 100 сомонига скидка не чикор кардан накардан дар охир тавба кадан дидин дختаракай хушро ҳама чишон аксиони нигоҳ ира бинен дӯстон азиз 400 1300 сомон 800 сомон ай моделон дайҷа будая ина дӯстони азиз ира бинен 101 намуд боло пӯши чирамоҳи зимистони баҳорӣ ҳама намуд чорнабурдкоан дайҷа нархошон ҳама аксиони ая назар ба корвон ба фикри ман нархо фарқ кадаста духтаро бо муомила мешава айдам арзон раҳмати калом подписчикои мара қадрдонӣ мекунед моро қадрдонӣ мекунед бовар кунед нархошона фаҳмидам духтаро ҳайрон шудам хештабора ҳамара магарам даъват кунам биён аз мағозаи ҳамино харидорӣ кунанд ира биден духтарако боқӣ сарбаланду хонаобод бошен